عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الشريط. لازلنا مع درس لي نومبر غولاتيف. غنشوفو في هذا الفيديو ضغوات غراديي. بالنسبة لهذا الدرس راه خاص بالأولى إعدادي. ضغوات غراديي بالعربية المستقيم المدرج. شنو هو la définition de droite graduée? Alors, droite graduée, par définition, alors une droite graduée est une droite sur laquelle on fixe trois choses. La première, un point appelé origine de la droite graduée. Alors, فهاد لا droite, alors la droite graduée هو واحد المستقيم اللي كيكونوا فيه واحد ثلاثة الحوايج. La première, un point appelé l'origine, كنسميوه أصل المستقيم المدرج, l'origine de la droite graduée. Le sens, un sens, le sens كنقولوا من par exemple de gauche à droite, ou bien de A vers B, يعني غادي نقولوا من نقطة إلى نقطة أو من اليسار إلى اليمين على حسب لا فليش اللي غنشوفو في لا droite. Ou la troisième, c'est l'unité de gradation ou l'unité de longueur, وحدة التدريج باش غادي ندرجو هاد المستقيم. الوغ ثلاثة الأشياء خصهم يكونوا باش نعرفو واحد لا droite graduée. La première, c'est l'origine. Le deuxième, c'est le sens. Et l'unité de longueur, ou l'unité de gradation. Alors, exemple, on considère la droite graduée suivante. La droite. Alors, la droite, مدرج. يعني la droite fait واحد la flèche. la flèche. هو le sens. ها هو l'origine. هو O. OI هي l'unité de gradation. Alors I هو OI هي l'unité de gradation. Alors l'origine de la droite c'est le point O. Le sens c'est de O vers I. من O حتى إلى I, يعني من O vers I نحو I. وديما لو سونس راه كنشوفوه بهاد لا فليش اللي كيكون عندنا هنايا. هذا هو لو سونس. الوغ اي لونيتي دو غرادياسيون سي او اي. بعض المرات هاد او اي ممكن تساوي 1، ممكن تساوي 2 سنتيمتر على حسب. الا كانت او اي كتساوي 1 غادي نشوفو من بعد هاد لا غومارك. الوغ شاك بوين غادي نشوفو repérage sur une droite graduée. C'est-à-dire, s'il y a un point sur la droite graduée, alors, chaque point M situé sur la droite graduée, chaque point M d'une droite graduée est repéré par un nombre relatif appelé abscisse du point M. Du point M. Alors, on peut ajouter ici du point M. Alors, du point M. Ça, c'est M. Alors, le point M, pardon. Le point M. Notez XM. Alors, أي نقطة كاينة في هاد لا droite graduée كنسميوها M. عندها واحد لا فالور، واحد لو نومبر غولاتيف اسوسيي كنسميوه ابسيس. الوغ وكنرمزو ليه اكس ام بحال هاد. الوغ كنرمزو ليه باكس ام. الوغ اي بوين، اي نقطة كاينة سور لا droite graduée راه عندها واحد العدد، واحد لو نومبر غولاتيف
associé مع ديك لو بوان. باغ اكزومبل او عنده واحد العدد تنديرو تحت منه. شحال كيكون تحت منه؟ الوغ كيكون تحت منه زيرو. ديما او كيكون فيه زيرو. الا كانت او اي هي لونيتي دو غرادياسيون. هنا او هو لوريجين و او اي هو l'unité de gradation. Alors xm c'est l'abscisse de m. وكنكتبو comme ça. Par exemple كنكتبو m كنديرو entre parenthèses وكنكتبو xm. Alors xm la valeur de m. Par exemple هنا par exemple on peut écrire o d'abscisse 0. Alors O d'abscisse 0 ou bien 0 c'est l'abscisse de O. Alors on passe à des remarques. Si l'unité de gradation est OI, alors XO c'est 0, c'est-à-dire l'abscisse de O c'est 0 et l'abscisse de I c'est 1. Alors on peut écrire comme ça. C'est-à-dire O d'abscisse 0 et le point I c'est d'abscisse 1. Point virgule ici. Alors on peut effacer. Alors on passe à le deuxième remarque. Le nombre positif ou bien les nombres positifs se trouvent à droite de 0 et le nombre négatif à gauche de 0, c'est-à-dire هنا. Alors A0 هاد G تيكونوا les nombres positifs وهاد G كاينين les nombres négatifs. يعني à droite كاينين les nombres positifs و à gauche كاينين les nombres négatifs. C'est-à-dire que داكشي علاش في لا ديفينيسيون ملي شفنا في les nombres relatifs قلنا que les nombres positifs supérieurs ou égal à 0 ou les nombres négatifs inférieurs ou égal à 0. وهذا غادي نزيدو عاوتاني في الفقرة الجاية ان شاء الله غادي نشوفو la comparaison ديال les nombres relatifs وغادي نشوفو les distances à 0. Alors les remarques اللي شفنا دابا إلا كانت O I هي l'unité de gradation راه O هو l'origine c'est-à-dire d'abscisse 0 و I d'abscisse 1 وهاد les nombres positifs كاينين à droite على اليمين و les nombres négatifs كاينين على اليسار. Alors la troisième remarque, le nombre 0 est le seul nombre à la fois positif et négatif et ne porte aucun signe. Alors, 0 c'est le nombre négatif et positif. وما كنديروش ليه le signe, la plus ou la moins. Alors, on écrit 0. 0 positif ou négatif, mais on écrit 0. La كنديروش هو moins 0 ou la plus 0. On écrit 0. Alors, on passe à cet exercice. Alors, ça, c'est une application ديال هادشي اللي شفنا. Alors, la question 1. Tracer une droite graduée d'unité 1 cm. Alors, il a رسمنا d'unité 1 cm راه غادي يولي droite graduée. هنا ممكن نزيدو واحد الحاجة في هاد l'exercice هي هاد d'unité 1 cm, c'est-à-dire OI est égal à 1. Alors, ممكن نزيدو هادي في هاد l'exercice. Alors, et la deuxième question, c'est placer les points suivants dans les abscisses A plus 3, B moins 1, C moins 4, D 5, E moins 5. C'est-à-dire, on a les points, où chaque point a un nombre relatif associé.
سيتادير عندها لابسيس سون ابسيس، كل وحده عندها لابسيس ديالها. الوغ باش نرسم اون دغوات خاصني تكون عندي المسطره. لا ريغل غرادي خاصها تكون اون ريغل غرادي، مسطره مدرجه. الوغ غادي نجيب المسطره وغادي نرسم واحد لا دغوات. الوغ الا رسمت اون دغوات ابخي غادي نخلي نيت المسطره وغادي ندير التدريجات. غادي ندير تدريجات. لا بروميير غادي ندير او، يعني ممكن نمشي للوسط وندير او وندير اي، يعني تكون عندي 1 سنتيمتر. الوغ ها هي 1 سنتيمتر عندي. ابخي قبل ما نحيد المسطره ندير دوك التدريجات، يعني كل بلاصه نحط فيها واحد الشرطه يعني ولا بوين ولا. الوغ كوم سا باغ اكزومبل. الوغ هاني رسمت دابا لا دغوات غادي. اش خصني ليه؟ خاصني لو سونس. الوغ لو سونس غادي نديرو كوم سا. الوغ سا سي لو سونس. الوغ on peut faire un flèche. الوغ de haut vers E. ديما le sens de haut vers E، يعني de gauche à droite، من le négatif vers le positif. الوغ فيت اتونسيون، عندك شي واحد يدير هنا لا فليش حتى لهاد الجهه. الوغ نو، هذا ما كنديروش. صاي ها السؤال الاول احنا جاوبنا عليه. السؤال الثاني كل نقطه غادي نحطها فاش في لابسيس ديالها. الوغ ا دابسيس بلس 3. الوغ هنايا 0. الوغ سا سي 0 1 2. Alors ça c'est 2, 3, 4, 5, 6. Et l'autre côté c'est moins 1. Alors ici c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Alors A. Alors le point A d'abscisse plus 3. Alors A غادي نجيو نحطها هنا. الوغ هاني كتبت A، هاني مثلت A. بعض المرات ممكن ما يقولش لك بلاصي ولا يقول لك ريبريزونتي. الوغ سي لا ميم شوز. B moins 1. الوغ moins 1. الوغ on a 0. الوغ moins 1 هنا فاش كاينه moins 1. الوغ B غادي نكتبها هنا. Pardon. Alors B, ça c'est B. Pour C, c'est moins 4. Alors moins 1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Alors on dit il y a C, moins 4. Alors on dit C. Alors moins 4. Pour D, 5. Alors D5, alors on a ici 5, alors on écrit ici D. Et E, c'est moins 5. Alors moins 5 est là. Alors ça c'est E. Alors ça c'est plus simple. Alors ممكن تكونوا فهمتوا، نتمنى انكم فهمتوا. واخا الكتابه المهم شويه ولكن مزيان غادي تكونوا فهمتوا. سي بلي سامبل. كترسم لا دغوات غراديي وكتحط لي بوين، شاك بوين في سون ابسيس، يعني شي حاجه اللي سهله وبسيطه. اذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى لكم التوفيق والنجاح والى شريط اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.